Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuan Mat Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 11 April tahun 3000 Jumat untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 3000 Masehi ke saat ini tahun 2025, 975 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, warisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. Eleventh of month April of year 3000, free day for the governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University. Lecture throughout time Electronic Teleconference, year 3000 AD to the present now, year 1025, 975 years, through the homecoming flow from the seat of Medan reincarnation of Asian knowledge to the face of the global international work of the youth, inheriting civilization with amal jariah. Beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Jumat 11 April tahun 3000 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, free day, 11th of month April of year 3000 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang pedoman kaidah pertambangan yang baik, Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 18/27 K/30/MEM/2018
2018 concerning guidelines for good money practices. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, by the grace of God Almighty, Minister of Energy and Mineral Resources, lampiran 3, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei tahun 2018. Appendix 3. Declared the Minister of Energy and Resources of Republic of Indonesia number 18-27K/30/MEM/2018. Date 7th of May 2018. Pedoman pelaksanaan keselamatan pertambangan dan keselamatan pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara. Guidelines for implementing mining safety and safety in processing and or refining mineral and coal. Pelaksanaan keselamatan operasi pertambangan dan pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara. Halaman 154. Implementation of safety in mining operation and processing and or refining of mineral and coal. Page 154. Keselamatan bahan peledak dan peledakan. Keselamatan bahan peledak dan peledakan mempertimbangkan penyimpanan atau penimbunan bahan peledak, explosive and blasting safety. Explosive and blasting safety takes into account jarak aman gudang bahan peledak, safe distance for explosive materials warehouses. Pengamanan gudang bahan peledak, tempat penyimpanan bahan peledak, tempat penyimpanan bahan peledak dipersyaratkan selalu dilakukan pengamanan oleh petugas satuan pengamanan gudang bahan peledak selama 24 jam terus-menerus yang berkewajiban mengambil tindakan pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan keselamatan bahan peledak yang disimpan di dalam gudang, melarang orang yang tidak berkepentingan untuk mendekati gudang bahan peledak, mengawasi dan mencatat setiap orang yang masuki gudang baik dalam rangka pemasukan, pengeluaran, bahan peledak maupun dalam rangka tugas kunjungan kerja atau pemeriksaan gudang, dan mengambil tindakan pertama di tempat kejadian dan terjadi gangguan keamanan dan keselamatan bahan peledak yang disimpan di gudang, dan selanjutnya melaporkan kepada kepala gudang. Dilarang masuk ke gudang bahan peledak bagi pekerja tambang yang tidak berwenang,
kecuali inspektur tambang dan polisi yang menangani bahan peledak. Bahan peledak hanya boleh ditangani oleh juru ledak dan petugas gudang bahan peledak. Security of explosive warehouses. Explosive storage areas are required to be continuously secured by explosive warehouse security officer 24 hours a day. They are responsible for taking precautions to prevent any disturbances to the security and safety of the explosive stored in the warehouse, prohibiting unauthorized persons from approaching the explosive warehouse. Monitoring and recording everyone entering the warehouse, whether for the purpose of bringing in or removing explosives, or performing work visit or warehouse inspections, and then immediately taking immediate action on the scan if any disturbances to the security and safety of the explosive stored in the warehouse occur, and then reporting this to the warehouse manager. Unauthorized mine workers are prohibited from entering the explosive warehouse except for the mine inspector and police officer handling explosive. Explosive may only be handled by explosive technicians and explosive warehouse personnel. Buku catatan bahan peledak. Di dalam gudang bahan peledak tersedia buku catatan bahan peledak dan daftar persediaan sesuai dengan format yang telah ditentukan dan secara teratur selalu disesuaikan dan tercatat serta diarsipkan paling kurang 1 tahun. Persediaan dan pemakaian bahan peledak dilaporkan oleh KTT PTL kepada KAID Kepala Dinas atas nama KAID dalam bentuk laporan triwulan. Explosive logbook. The explosive warehouse maintains an explosive logbook and inventory list in accordance with the specified format, which regularly updated, recorded, and archived for at least 1 year. The head of mining engineering, environmental engineering implementation reports explosive inventory and usage to the chief mining inspector, head of service on behalf of the chief mining inspector in the form of a quarterly report. Penerimaan dan pengeluaran bahan peledak. Petugas yang mengambil bahan peledak harus menolak atau mengembalikan bahan peledak yang dianggap rusak atau berbahaya atau tidak layak digunakan. Penerimaan dan pengeluaran bahan peledak, PK detonator dan PK primer dilakukan pada ruangan depan gudang bahan peledak, dan pada saat melakukan pekerjaan tersebut pintu penghubung harus ditutup. Jenis bahan peledak yang dibutuhkan dikeluarkan dari gudang sesuai dengan urutan waktu penerimaannya. Bahan peledak yang dikeluarkan harus dalam kondisi baik dan jumlahnya tidak lebih dari jumlah yang diperlukan dalam satu gilir kerja. Bahan peledak sisa pada akhir gilir kerja harus segera dikembalikan ke gudang. Membuka kembali kemasan bahan peledak yang dikembalikan tidak perlu dilakukan apabila bahan peledak tersebut masih dalam kemasan atau peti aslinya seperti pada waktu dikeluarkan. Bahan ramuan sisa pada akhir kerja yang terdapat di dalam unit pembuat pencampur bahan peledak harus berada di dalam area gudang bahan ramuan. Bahan peledak yang rusak agar segera dimusnahkan mengikuti ketentuan yang berlaku. Membuka kemasan bahan peledak dilakukan di bagian depan gudang bahan peledak. Receiving and issuing explosives. Officer taking explosive must reject or return any explosive deemed
damaged, dangerous, or unfit for use. Receiving and issuing detonator sensitive and primer sensitive explosive is carried out in the front room of the explosive warehouse, and the connecting door must be closed during this work. The required types of explosive are removed from the warehouse in the order in which they were received. Explosive removed must be in good condition and not exceed the amount required for one work shift. Remaining explosive at the end of the work shift must be immediately returned to the warehouse. Reopening the packaging of returned explosives is not necessary if they are still in their original packaging or crates as they were removed. Remaining ingredients at the end of the shift in the explosive manufacturing mixing unit must be kept in the ingredients warehouse area. The matched explosive must be immediately destroyed in accordance with applicable regulations. Opening the packaging of explosive is carried out at the front of the explosive warehouse. Pemeriksaan gudang bahan peledak paling kurang 1 kali seminggu. Isi dari gudang bahan peledak diperiksa dengan teliti oleh KTP, PTL, atau petugas yang berwenang, dan temannya didaftarkan pada buku catatan bahan peledak. Inspection of explosive warehouses at least once a week. The contents of the explosive warehouse are thoroughly inspected by the head of mining, engineer, environmental engineering, or an authorized officer, and the findings are recorded in the explosive logbook. Rekomendasi pembelian bahan peledak. Evaluasi terhadap permohonan rekomendasi pembelian bahan peledak di pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan evaluasi kebutuhan bahan peledak halaman 164. Explosive purchase recommendations. Evaluation of requests for explosive purchase recommendations in mineral and coal mining in accordance with the evaluation of explosive needs. Page 164. Agus Salim ST bin Abdul Rahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing. The founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.